Lefungar di blog by Khobjak ereng hamya mazrasul jamani pati mungnotiyai tini lembu sora SDP no koimung bulai ringani thanglakha tipra mothani adong te adong juk songrok aro thangi manjaka MDC Runal Deborma Robindra Deborma MLA Bishoketo Deborma TTWF ni adong juk songrok bo phai manjaka tini ni okoimung bulai rothani সাইমানো পাহাড় অঞ্চল কোনোদিনও পদ্মগুবার চাষিঙ্গিয়া পাহাড় অঞ্চল পদ্মগুবার করে থানায় 29 তারিখ যে পিনাতা ফাইমানি আজ ওরা বড় করে থুমুলঙ্গ বড় রাংসা লাইখা রাং রহ লাইখা যার কারণে শেষ পর্যন্ত বরং লিয়ানে বাগৈ তাবক চিনি ত্রিপুরা মথানি লিডার সঙ্গে সাকাওয়াত কেস রেজাক ও কেস নো দাক্তি উদ্র ফ্লাইনা বাগৈ বিশেষ করে চিনি প্রেসিডেন্ট চিনি ব্লক কমিটি মোহনপুনি চিনি YTF নি চিনি প্রশান্তনি সাকাও যেবা 3টা কেস একই সময় একই ব্যক্তি যত জায়গাতে গুনুগুল খাইমান কোনো গুনুগুল খাইছে গিয়া কোনো গুনুগুল খাইয়া তারপরে ফোনে বিনু পর মিথ্যা মামলা কেস পর কর ডায়েরি খাইগা অমন প্রতিবাদ শুধু বসমিয়া সারা নিনি সিদাই এবং লেফুঙ্গা থানাও প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা মামলা কেস তাবক খেলাইজাক অবন বড় মারসানাই যদি রসাই আঙ্কাই অর চিনি আন্দোলন থাকলাক চিনি আন্দোলন তাইব কতর খাইজাক নাই তাইব जों নাখাই অনির্দিষ্টকালনি বাগै जों লামা বন্ধ খারি নাই जों दिनै अ जागा महनपुर SDP थानि कासा डेपुटेशन लिरनानै फालिजाक अ जागा YTF TWF त्रिपुरा मथा मिलिवै सिनि सिना ब्लक कमिटी इतै दिन लेफुंगा ब्लक कमिटी अ जागा जों नरनुखना गोबां मानसिनि लुखुरक गोबां मा फल्स केस फासगै जोंनो डेमेज खायनानै हायके जोंनो कमजोर खायनानै बागै जोंनो केस रिमानै नुक जाखना नर खायनि बागै চিনি সিকলা রক চিনি বুড়ি রক বেবাগ্ন থান জাখাই চিনি ওরা ডেপুটেশন এনে থাকে जोंनो भविष्यत फ्यूचार जुदि अमा हाइके जुदि जोंनो फल्स केस फासना नाखाय जों आसुगै तंला जों बेबाग्न बुबाग्रानि वारियर्स बुबाग्रानि लगे तंगै चिनि अमा हाइ प्रोटेस्ट जों थिनांगौ जुदि चिनि कक खनाय हंके जों तेबो प्रोटेस्ट कतर जों खालायनाय बरननि पार्टी मुंगते अमता हाइकाय नाजरा रजाखा जोंनो कमजोर खानायनि बागै सुदु पार्टी मुंगिया गोबां मा फल्स केस जेकुनु जेसांबो जेनारेल एरिया फंथुं एडिसि एरिया फंथुं जेकुनु डिस्प्यूट अंगांखाय आबो जतम त्रिपुरा मथानि बर खालायहिनि फल्स केस अ जागा जों दाय रिजार्मानि नुजागो गोबां इभेन चिनि आर्मस एक रग पर्यन्त दाजामानि जों नुजागो जों साइमानो जोंनि त्रिपुरा मथानि कुनु लुकुरक आर्मस बाय कुनु रिलेटेड करै अथवा आर्मस एक रग जों खिजक दङ NDPS केस खिजक दङ चिनि कुनु रिलेशन करै NDPS आर्मस एक रग चिनि मुभमेन्ट जों त्रिपुरा दफानि त्रिपुरा सरनो मोथांनानि बागैसो मुभमेन्ट अ जागा जों केबोबाय दुश्मन केबोबाय बिरुद नानि बागै चिनि मुभमेन्ट या जे त्रिपुरा मथानि आदंग किरि करम त कमानि जेता केस होय अपन रे काम न खानामको एमनिते त्रिपुरा मथानि लुकुरक कुनु किरि करकरै सुदु जोंनो फल्स मामला सुमिता खिखलायदि जों किन्तु आसुगै नायसिगै तंखौ ताबो सुजरातै जों हानि बागै चिनि SDP थानि अकौनो सानानि फायो जोंनो जुदि फ्यूचार थिनांगौ जुदि अमा हाइ फल्स केस तेव फसना नाखाय जोंबो चिनि याप्रि कताल काहामकैनो सेनाय हामबाय दफानि बागै सामु खायनि बागै बुवाग्रानो बेबागनो लगिरना बागै जतनन कयजाव हामबाय जे मालायमानि यागुलो तामो ककलाम सालायका रिमानि यागुलो अकौनो सालायका जे अमनि दाक्रि एक्शन नांथौ बे जे फल्स एलिगेशन जे केस रिजार्ट माने अबरनो उइद्र खालायनानै नंथौ बे যারা রাজনীতিनि बागै अमा हाइ खालाय तंनाय र बरनो बसुं कयनाय फायदि नरगबो आमति तांगि राजनीतिनो तोर जागे अमा हाइके जोंनो कमजोरि खायनि बागै चेष्टा खालामो